कान इधर से बंद कर लो, इधर से खोल लो, क्योंकि इधर से जो बात जाए इधर से निकले ना। दंग दंगी कहा के दंग दंगी कहा के टन 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 टन। इस बात से लगता है कि तुम चौधरी हो। मेहरबानी। खबरें जी चौधरी साहब। चौधरी साहब, पहली खबर ये है कि हर आधे घंटे बाद 2 घंटे लोड शेडिंग, अवाम बेहाल। सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि रमजानुल मुबारक से लेकर पिछले हफ्ते तक लोड शेडिंग के दौरानिए में कुछ कमी आई थी, लेकिन उसकी कसर जो है वो अब निकल रही है। जिस तरह शीबा ने खबर हमारे साथ शेयर की है कि हर आधे घंटे बाद 2 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर ऐसा भी होता तो मसला इतना बड़ा नहीं होना था। पता नहीं होता कि लाइट कब आ रही है, कब जो है वो लाइट जा रही है, क्योंकि गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। हम मिसाल देते हैं भारत की, हमारे हुक्मरान मिसाल देते हैं बांग्लादेश की, मिसाल देते हैं और ममालिक की, वहाँ पे भी लोड शेडिंग होती है। एनर्जी क्राइसिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक हिकमत अमली इख्तियार की जाती है और अवाम को एतमाद में लिया जाता है और बताया जाता है कि इस दौरानिए के लिए बिजली जाएगी। यहाँ पे तो पता ही नहीं है। आप यहाँ पे कॉल करते हैं और वो कहते हैं जनाब ये इस्लामाबाद से फीडर बंद हुआ है, यानी ये कोई सिस्टम ही नहीं है। और आपको 3.5 साल हो गए हैं हुकूमत में आए हुए, अभी तक आप प्लान नहीं कर सके कि हमने करना क्या। टेलीफोन एक नहीं 35 लाख करो, वो अगर उठा जाए तो मेरा नाम बदल के रख देना, चौधरी की जगह पे कुछ और रख देना। चौधरी की जगह पे खरबूजा रख देना। और खरबूजा आपको दूर ले जाना पड़ना ही नहीं है, उसके सर से उठा के अपने पास रख ले। चौधरी साहब, इस बिजली ने जो बेड़ा गर्क किया है ना, बच्चों का बहुत ज्यादा किया है। खुदा की कसम, मैं अपने घर की बात बताने लगा। 95 नंबर मेरे बच्चे ने लिए हैं 100 में से, मैथ में से। बाबा उसके पूरे पेपरों में टोटल 95 हैं। मैंने उसे पकड़ा, जूता मारा गुस्से से। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, ये कितने नंबर लिए तूने? वो कहता पापा जब भी पढ़ने लगते हैं बत्ती चले जाती है, लोड शेडिंग हो जाती है। यार ये बिजली की क्या मुस्तफा साहब बात करें, अल्लाह माफ करे, जिंदगी में ऐसे काम नहीं सुने जो ये बिजली की वजह से सुन रहे हैं। अच्छा जी। एक दूल्हे के साथ हम गए, वो मेरा दोस्त था, उसकी शादी थी, उन्होंने वो दुल्हन ही नहीं साथ भेजी। वो क्यों? वो कह रहे थे बिजली की वजह से तैयार नहीं हुई, फिर किसी दिन आना। ये बिजली और रहमान मलक साहब में कोई फर्क नहीं है। बिजली भी नहीं टिकती, रहमान मलक भी नहीं टिकता। कभी उधर, कभी वो गया, कभी इधर आया, कभी वो गया। खुदा की कसम है, अब तो हमें कोई मर्दे बहरान चाहिए जो आगे शानदार डैम बनाए, ये लोड शेडिंग की लानत से छुटकारा दिलवाए और इन झूठे वादे करने वालों को ठुड्डे मार के मुल्क से बाहर निकाल। दूसरी खबर थी रानिए, नून लीग ने धांधली में PhD की है, उनके तरीका वारदात से वाकफ है। परवेज इलाही। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जनाब साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, कोई मौका वो जाने नहीं देते। जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो मौजूदा हुकूमत को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये बात जो है उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस लाहौर में होने वाली एक मीटिंग के दौरान रिमार्क्स देते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग वाले 2 बजे के बाद ख़वातीन के पोलिंग स्टेशनों से अपनी वारदात का आगाज़ करते हैं और शाम को बैलेट बॉक्स तब्दील कर देते हैं। चौधरी साहब से ये वजाहत वहाँ किसी ने नहीं मांगी कि जब आप नून लीग के साथ थे, जब आप मियाँ बरादरान के साथ थे, तो क्या तब भी यही सूरत हाल थी? ऐसी वारदात MA BA नहीं कर सकता, ये लिए PhD करनी पैंदी है। किसी शायर ने सच किया जी कि हमें सब पता है जाली वोटों का हाल। हमें पता है जाली वोटों का हाल, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। क्या बात, शुक्र करें खुसरों के वोट नहीं बने। ये चौधरी यकूब साहब आपका वोट क्यों नहीं बना? ये खुसर फुसर हैं। यार एक मैं आपको बात समझानी चाह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे, ऊपर से मुझे ही खुसरा बना दिया आपने। मैं चौधरी का भतीजा हूँ, इधर डेरे पे बधाई लेने नहीं आया मैं। यार वो खुसरों के वोट नहीं बने, वरना बड़ा मसला बनना था। क्या खुसरों ने कहना करना था, आए हाय वह जाली वोट हम मर्दों की तरफ डालें या औरतों की तरफ?
اب مجھے بتاؤ کون جیتا کون میں تو سچی مچی خسرا بن گیا. گھبراؤنا چودھری صاحب اس گل نو 20 سال ہو گئے نے. خسریاں دا چنگا ووٹ نہیں بنیا, لیکن ووٹ گھٹ پاؤنے سی, سندوکڑیاں کے زیادہ نچنا. ماہی آوے گا میں پھلاں نال دھرتی سجاواں گی, اونوں دل والے لنگڑے پلنگ تے بٹھاواں گی, چلاں گی پکیاں اونج کہن گیاں اکھیاں. تو سچا میں بکواس کر رہا ہوں. تو کہاں گواچ جاتی ہے, اگلی خبر کیا کہتی ہے؟ چودھری صاحب خبر یہ ہے کہ ڈینگی کے خلاف منتخب نمائندوں کی خدمات قابل تعریف ہے. شہباز شریف یہ خادم اعلیٰ جو ہیں, یہ ڈینگی کے حوالے سے ہونے والا ایک اجلاس تھا اعلیٰ سطح کا, اس میں یہ کمنٹس انہوں نے دیے. آپ کے علم میں ہوگا چودھری صاحب کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو تمام منتخب نمائندے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں رہیں اور وہاں دیکھیں کہ ڈینگی کے حوالے سے جو اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے وہ مؤثر طریقے سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. واقعی وہ لوگ اپنے علاقوں میں موجود تھے, لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق صرف لاہور کے اندر اس وبا سے 116 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. جناب یہ خادم اعلیٰ تو ہمارے ببر شیر ہیں, ان کی کیا بات ہے. ایک مچھر خادم اعلیٰ کی خواب میں آیا, اس نے کہا جناب عوام سے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں, ہم سے بھی جھوٹ بولا ہے. آپ نے پرسوں بیان دیا کہ جی سبزہ زار میں ڈینگی مار سپرے ہوگا, ہم نے وہاں سے شفٹنگ کی, اپنے گدے اپنے پنگوڑے اپنے زہر اٹھائے اور دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے. 3 دن ہو گئے ہیں سبزہ زار کے علاقے میں کوئی بندہ سپرے کرنے نہیں آیا. اتنی دیر میں ہم نے 10-15 کو ڈینگی کا مریض بنا لیا ہونا تھا. واہ واہ, خادم اعلیٰ صاحب نے کتنا دھیان رکھا ہے یار, اتنی جلدی کنٹرول کر رہے ہیں یہ ڈینگی پہ. ابھی تو یہ میرا خیال ہے بہو مصطفیٰ صاحب 100 کے حساب سے مرے ہیں نا. ہاں جی. تو کچھ لوگ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں, اللہ معاف کرے, ادھر چیک اپ کے لیے لائنیں ایسے لگی ہوتی ہے جیسے انگلینڈ کا فری ویزا نہیں ملتا. صحیح کہتے ہیں جی, انہوں نے ڈینگی کے پہ قابو پا لیا ہے. اور خدا کا خوف کریں, جھوٹ نہ بولیں. ڈینگی کو بیچاری دیکھ بھال کرتی کرتی ایک نرس مر گئی ہے ڈینگی کے مرض سے, اس کو تو آپ بچا نہیں سکے, عوام کو آپ کیا بچائیں گے یار. ابھی اس سے پہلے جو خبر شیبہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی تھی وہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھی, اور یہ خبر جو ہے ڈینگی کے حوالے سے. اس وقت جتنے لاہور کے بڑے جو صاحب ہاسپٹلز ہیں, وہاں کے جو تمام ڈاکٹرز ہیں, ایم ایس ہے, ڈپٹی ایم ایس ہیں, ان کی اس وقت ایک ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بڑی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی, بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ علاج کر رہے ہیں. آبویسلی جتنی ان کے پاس سہولتیں ہیں وہی جو ہے وہ عوام تک پہنچا سکتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے چوہدری صاحب کہ ہسپتالوں میں لوڈ شیڈنگ. اب جن مشینوں سے پلیٹلیٹس بنتے ہیں اور وہ لگتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کے دوران وہ مشینیں جو ہیں کام نہیں کرتی. وہ مریض جن کو بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے پلیٹلیٹس کی, وہ ڈینگی کے مرض سے تو مر رہی ہیں, دوسرا کردار جو ہے اس کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے. ان تمام ڈاکٹرز کی طرف سے اور لاہور کے عوام جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو ہسپتال ہیں لاہور کے بڑے, انہیں لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دے دیا جائے کچھ عرصے کے لیے, تاکہ جو مریض وہاں پر بیچارے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بچ سکیں. بھول گئی ہو جائے. کیا ہو گیا تجھے, اگلی خبر سنا. تو سب سنانے تو لگی ہوں. لگی ہوں پنجاب. چودھری صاحب گانا نہ گایا کرے, ایسے ہم پھڑے جاتے ہیں کہ ہم چودھری ہیں. کہتا ہے اس سے ہم پھڑے جاتے ہیں جیسے ہمیں نہیں پتا کہ یہ چودھری ہیں. رانی ہے اگلی خبر. چودھری صاحب اگلی خبر یہ ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ چدمبرم کرپشن میں ملوث. منموہن کی حکومت خطرے میں پڑ گئی. واہ واہ. بہو مصطفیٰ جی, یہ چدمبرم جو کسی وزیر کو کہتے ہیں یا کسی سبزی کا نام ہے؟
कुबे ये चिदम्बरम साहब जो हैं ये वज़ीर दाखिला हैं भारत के, और एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम को लाइसेंस केस में करोड़ों के घपले में मुलव्वस करार दिया गया है। चिदम्बरम ने अपना इस्तीफ़ा हुक्मरान कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी को पेश कर दिया है, लेकिन ये इस्तीफ़ा जो है वो उनका मंजूर नहीं किया गया। असल में देखें, अन्ना हज़ारे की हिंदुस्तान में पाई जाने वाली करप्शन के ख़िलाफ़ तहरीक के बाद इस स्कैंडल की तस्दीक ने मनमोहन हुकूमत को हिला कर रख दिया, क्योंकि ये लोग रिफ्ट पैदा हो गई थी हुकूमत के दरमियान, कांग्रेस की हुकूमत और अन्ना हज़ारे के दरमियान। उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है वो किसी नतीजे पे ये पहुंच सके थे। उसके फ़ौरन बाद ये स्कैंडल सामने आ गया, तो बहुत मुश्किल में है इस वक्त कांग्रेस हुकूमत, क्योंकि ना सिर्फ ये, इससे पहले जितने करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं वो तमाम जो है जो रास्ता जाता है, जो उंगली उठाई जा रही है वो कांग्रेस के मेंबरानी की तरफ उठाई जा रही है। देखें आइंदा क्या सूरत हाल बनती है। अच्छा, आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, मैंने समझा बताऊं को हिंदी जुबान में चिदम्बरम कहते हैं। वो भी तो गर्म ही होता है ना। चिदम्बरम पाकिस्तान पे था बड़ा गरम। चिदम्बरम अर्ज किया है कि चिदम्बरम पाकिस्तान पे था बड़ा गरम, इसको दिल्ली दरवाजे भेजो फटाफटम, वहां की पुलिस इसकी हड्डियां करे नरम। नरम चिदम्बरम, रिश्वत खाते नाई तुझको शर्म, भ्रष्ट हो गया तेरा धर्म, अब भगवान भी नहीं कर सकता तुझ पे करम। लेकिन चिदम्बरम भला है कौन, तुहानू पता? कौन? शीला दा चाचा, मुन्नी दा मामा, जलेबी बाई दा सौहरा ते चौधरी कूबे दा नाना जे। हाँ यार, मेरे पैदा होने से पहले ही मर चुका था वो।